पुरी स्वर्गद्वार में काठ संकट देखा देता बेले श्रीमंदिर में समान स्थिति लगी रही। स्वर्गद्वार को प्रतिदिन शह शह शव दाह हाँपाई आसुवा बेले काठ पाई अनेक समस्या उपजी जहाँ नहीं परिजन ता सहित संपर्क मान मध्य गोटे उद्वेग प्रकाश पाँच सेपरी श्रीमंदिर में काठ समस्या को नहीं उद्वेग प्रकाश कर सुआर महासुआर निजोग तुरंत यार समाधान न करागले आगामी दिन में बरादी अभड़ा बंद कर दिया बोली चेतावनी देती सुआर महासुआर निजोग। तेज यार भितर आम आलोचना करवा आम सहित अच्छा पुरी विधायक सुनील कुमार महांती प्रतिक्रिया नवा जे काठ समस्या केमती समाधान करा किभली सरकार सहित आलोचना करा कौटी रही समस्या से आलोचना करवा। आपको स्वागत कर न्यूज 7 स्वतंत्र कार्यक्रम में आप जानी प्रथम न्यूज 7 खबर सामना को आनी उभय स्वर्गद्वार और श्रीमंदिर काठर समस्या देखा देती जेहेतु दूर दूरांतर अनेक शव आसूची दाह हाँपाई समस्त गोटे आस्था विश्वास रही आम स्वर्गद्वार शव दाह कले आत्मार सद्गति हम स्वर्ग प्राप्त हम किंतु ये काठ समस्या गोटे बड़ समस्या बर्तमान। निश्चय जय जगन्नाथ नमस्कार। आपड़ देखु जहाँ कहते ठीक कहते कारण जिनस हूँ आमर पाखापाखि जदि स्वर्गद्वार कथा देखा गोटे शव पिछा पाखापाखि 1.5 क्विंटाल काठर आवश्यक पड़ुची पुणी झाऊ काठ एवं जदि आम देखा पुरी स्वर्गद्वार रे पाखापाखि दिन को माने नियरली मोर दैन 100 शव आसुँच जोटा कि हरिश्चंद्र योजना रे उपकृत होउछन्ते एवं तांकर शवदाह होउछि। जब सेमिति देखिए पाख मिनिमम गोटे 150 क्विंटाल आवश्यक पड़ुछि काठ फॉर हरिश्चंद्र योजना जो मैंने आसुँच ता छड़ा जो मैंने हरिश्चंद्र योजना रे काठ नौ नाहांती एवं सब सेमती निज खर्च कर निज खर्च शवदाह कर ताकू जदि मिसेଇବା पाखापाखि स्वर्गद्वार प्रत्येक दिन 200 क्विंटाल झाऊ काठर आवश्यक रही। ता छड़ा श्रीमंदिर रे आप जानते सुआर महासुआर जो निजोग अच्छी से जो अभड़ा प्रस्तुत कर जोड़ा जगन्नाथ को जो भोग लगुच ताकू छाड़ी एत बरादी अभड़ा रोचे ताकू जदि देखा श्रीमंदिर में पाखापाखि 200 खंड क्विंटाल श्रीमंदिर आवश्यक रोचे प्रत्येक दिन अभड़ा बाबद में तेणु ताकू देखिकी ये जो समस्याटी बहुत दिन तलू माने सरकार गठन हबार 6 मास 7 मास पर कथाटी सुआर महासुआर निजोगर जो सदस्य मैंने अच्छा से मते कथा कही जो कथा विधानसभार शून्य काल में मुझे कथा उठे एवं सरकार नजर को आनी आगामी समय जदि आप काठ समस्या को लेकिन गोटे प्रॉपर प्लानिंग न करा जमती कि जंगल काठ कौटू आसो जंगल रू आसो और झाऊ काठ तो एमती नुहे जे आज लगेदे काली बड़ हो तेणु गोटे प्रॉपर प्लानिंग करा दरकार। पुरी सहर में जदि स्वर्गद्वार रे पुरी जिला बाहर जितक शव आसुँच आसतु ताकू मना नहीं समस्ते स्वर्गद्वार में शवदाह करने इच्छुक होते जगन्नाथ महाप्रभु माटी पुरी धाम हाँवाई इच्छुक कि ताकू जदि आलाउ करा जाउची सरकार आकू नहीं गोटे रोडमैप तैयारी करने आवश्यक अच्छी विशेषकर पुरी मंदिर एवं स्वर्गद्वार में जी आवश्यक रोचे ताकू नहीं कि जदि आगामी 2 वर्ष 3 वर्ष आगू जदि प्लानिंग न करेंगे ये जो काठर अभाव जहाँ दिशी आज एवं जल जल होकर दिशुची जो फल कि स्वर्गद्वार शव धरिकी लोक मैंने घंटा घंटा लाइन ठिया हेले कौन पे काठर अभाव यही दृश्य जमी आम आगामी समय न देखा ताले आपई प्रॉपर प्लानिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एवं जिला प्रशासन एवं सरकार जरिया जोटा कि हरिश्चंद्र योजना जदि लागू करुँच ताहले काठर अभावटा को दूर करवा निहाती दरकार नचेत योजनाटी किसी कार्यकारी हबार माने संभव हो ना। कहे दुईटी पवित्र स्थान स्वर्गद्वार श्रीमंदिर समस्ते चाहते आमर शेषकृत्य शेष स्वर्गद्वार ही संपन्न करा किंतु काठ जो दूर दूरांत जो लोक आसुए घंटा घंटा धरी अपेक्षा करेंगे कौटिना कौटी पुरीर चित्र गोटे प्रकार बदनाम हो। आपण देखंतु सब जिनस हूँ मुझी लोक माने संभाली पारि मुझे लोक डाकिबी तेणु जदि जदि आमर संभाळिबार माने व्यतिक्रम होउची जदि प्रशासन सरकार ताको संभाळिबारे माने अभाव देखा मिलूँ संभाली पारुनाहांती ताहले आर किसी गोटे अलग अल्टरनेटिव चिंता करूँ आ समस्त को आम जब स्वर्गद्वार जिला बाहर जदि सब आसतु मना ना कि जदि ताकू आम अलाउ करुचे ताले तार समाधान करके अलाउ करने आवश्यक अच्छी। भाई मझे आम देखिथे जे स्वर्गद्वार चूल्हा व्यवस्था करागला इलेक्ट्रिक चूल्हा माध्यम शवदाह कर विभिन्न महल में गोटे प्रकार उद्वेग प्रकाश पाई जे एठी स्वर्गद्वार केवल काठर व्यवहार कौन चूल्हार व्यवहार कर फनी टाइम से जो इलेक्ट्रिक चूल्हा जोटा कहे सी भांगीगला तेणु विकल्प व्यवस्था किसी करहब कि निश्चय विकल्प माने आगामी समय को देखी देखी
ଆମର ବିକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଜାଗା ପୁରୀରେ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଟି ଏଇଟା ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରି ପାରନ୍ତା ଭାଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଯେଉଁ କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହାତ ପାଖରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛେ ଭଲ କଥା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗୁ କରୁଛେ ଆଉ କାଠ ଯୋଗାଇ ପାରୁନେ ତାହେଲେ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ଉଠୁଛି କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ପୁରୀ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ଏଭଳି କଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିତର୍କ ମୁଁ ତ ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ପୁରୀ ଲୋକ ତ ସବୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ବିତର୍କ ହେଲେ ହିଁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିବ ଭାଇ ଏବେ କାଠ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ କେମିତି ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 100ରୁ 150 ଶବ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ 200 ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100ରୁ 150 ଶବଦାହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ 200 କୁଇଣ୍ଟାଲର କାଠର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଏତିକି ମାସକୁ କେତିକି 3 ମାସକୁ କେତିକି ବର୍ଷକୁ କେତିକି ଏ ହିସାବ ମୁହଁରେ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଝାଉଁ କାଠ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ ଝାଉଁ ବଣ ବଢ଼ାଯିବ ଝାଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ ଆର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ରଥ କାଠ ହେଉ ଝାଉଁ କାଠ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉ କାଠର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କର ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନିରାଶ ହେବେ ନ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେପରି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବରାଦି ଅବଢ଼ା ରହିଛି ତାର ଯେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 7